Entonces gotoy Jesús takatunor uyahkanwarob tama inte huerto sheukaba Getsemani. Entonces Jesús uyare uyahkanwarob iche. Turenik tara, nenkaninchin más pat, tuankahtita que Dios. Entonces Jesús ukeche ishin Pedro y Santiago y Juan y kai ohiki tama uyalma y kai unumse upa meira iche Jesús. Ayanante nushikushner taman igualma que guaruchen in pihnu que chamenenish umener. Ket beniktara pero iraishwayan. Entonces Jesús ishin inaht kora y uyakta upa apakuan tut erum y kai ukahti taka Dios y kai uyare Dios que kisinik ani que machitwa unumse upa tama enushi kushner lo que kanish watar tama ora era y kai ukahti taka Dios iche. Ni tatet, tu nor uyubiera chenet. Pero era kisinik akorpesen tamari cheu shen chahut lo que ukani tuanchi era. Pero era che coche incane aninen, sino que chen lo que akaninet. Entonces utpak otoy tiaturu uyahkanwarob y utahui que war aguayenob. Entonces uyare Pedro iche. Pedro, warga iwayand. Pero machika uyubiet akokwen ninente ora. Turuane nik pishir, ikahtinik take Dios, tu amachi ishpich naumene Satanás. Pues tama igual maturish tu ishkupsian tamaren, pero tama iguerir in hai osh. Entonces sutpa ishin otronya tua ukahti taka Dios, pantaka koche kai ukahti pahshan. Y de ahí sutpa ishin otronya tut uyahkanwarob. Y konda kotoy utahui que war awayenop, porque unakutob chuyur umen ewainih. Pero hashirob machi unatop tukatwa uyariob Jesús otronya era. Entonces Jesús sutpa ishin tua ukahti taka Dios otronya. Y de ahí sutpa ishin tut uyahkanwaro otronya iche. Wartoka ishwayan y wartoka ishiri, pues sakarishera, porque kotoyishe ora konanen she uyunanen winik, ukanito ahkunata muka ob tini ahmaba beniro. Ach penik in kuikera, porque watarish tin she tua utuchien. Y tamar momento era kondawarto ohron Jesús taka uyahkanwarob otoy Judas shehash inte tuham 12 uyahkanwarob Jesús y tupat hashir warwatob meira winikob taka umachitob y taka utiob pues tunor enukir winikob era epetpirob tari umen uwinkirob inmo sacerdotiob y umen ahkanseyahob tama uley Moisés y umen enukir winikob tama Israel y Judas shehash sheketpa tua utuchi Jesús kayu yare tunor esya winikob era kochat tua unato chi Jesús iche. Jesús hash tin tua inshin insusi ut konda iwira chi Jesús kiki hapinik y chik kachar. Entonces konda kotoy Judas ishin wawan tuyetzer Jesús iche. Akanseyahet kocha turet kani inmekiet. Y tamar era uchuhzi ut y wakchetaka topoy tariob uhahpiob Jesús tinewar ashanob taka Judas y ukechiob ishin tama cárcel. Y tama momento era topoy inte uyahkanwar Jesús y ishin ushuri lokoy inte uchikin uman uwinkir inmor sacerdotiob. Entonces Jesús uyare esya winikob era iche. Tuka tua warwa to sta que sean machi y ta que sean tera tua y que chen inshin. Warga y pihnu que nen hashen inte ashuch
Pues nen duren ahkin tame templo, tia war incanciani nosh matia kotoyosh tua ikechien in chinta me cárcel. Pero wara no muito norera umen que pan tua chempa, tua capa chempa tu nor lo que charsi va ir tama uyohronere Dios. Iwakchetaka lokoy ahniop tunor uyahkanuarob e Jesús y uyaktob upahner taka esian winikop era. Pues ayanin techom sitz shewar ashana tupat e Jesús shepakar tamar taka inte sabana porque matuka mas upuk pero ani ajahpna umen e winikop era tua ukacho ani ashin tama e cárcel pero hashir pakta y lokoy ahni y kochachuhka e sabana umen e winikop uyakta tama ukapop y ishin ahni pispis pan taka. Entonces ukacho ishin e Jesús esto tama uyotot e mas nukir winkir tua e inmoh sacerdotiob y yamoro sepir turob tunor uwinkirop e inmoh sacerdotiob y tunor enushi winikop tua e Israel y tunor e tin ahkanseyahob tama ulei e Moisés y e Pedro war ashin inah kora tupat e Jesús este que kotoy tor utinah e winik era y ketpa turwan tuyehzer kora policía tiawar akishop tut ekah. Entonces uwinkirob e inmoh sacerdotiob taka tunor enukir winikob sheturwob tama enushi concilio kai usikbob tuka tama tua utuchob e Jesús tut elei tua uyupi uchamsiob pero matuka utahyob tamar y kayo bob meira ahcheksuyahob shewar amahresian tut enukir winikob era pero lo que uyare inte uche aketpa cheker kewar amahresian otronte y machi ketpa nien chate shelar uyohronerob pero de ahí achpop kora winikob shekai utuchob e Jesús taka emahresiach y chenob Non koibi ohron e winik era iche. Nen ani interés e templo era. She chempir umen e winikop. Y tamar e uste dia. Kani insuti anchi. Otronte templo. She mahash chempir umen e winikop. She chenob que anche e Jesús e mahresiach winikop era. Pero uyohroner inte ahcheksuyach mahash intera taka e inmoh ahcheksuyahop. Entonces achpa uwinkir e inmoh sacerdotiob tuhamob y uyupi tu e Jesús iche. Tuka tua machik ani ihor. Y tukanik era kewar ohronob apater. Pero e Jesús ketpa pan taka y machi ohron. Entonces uwinkir e inmoh sacerdotiob sutpa uyupitua e Jesús otronyah iche. Netka e Cristo et. Netka uyunenet e Dios. Shechohab espir in yaharer. Iche e Jesús. Nen, iwatare dia konakani wiren she uyunenene winik que war inturuan tamaniturtar tama unohkape Dios she meira ayano kotorer. Y nos cani wiren con insutpa waten tame tokar tichan tua inkeche ashin tu nor tini wara kupsianob tamaren. Entonces wakchetaka ihna uwinkir e inmoh sacerdotiob konda uyupi lo que che e Jesús que ne hash e Cristuen y tamar era ushishin ubu shelapar umener. Entonces ohron uwinkir e inmoh sacerdotiob era iche. Tu gado tua otronte chek suyah upater e winik era. Koi bishke hashir waruk ihnes e Dios. Takar uyorone. Tu kai pinu nosh taman. Y tunor enukir winiko ketpop tama intera taka ihnosiach que ukani tua achamesna e Jesús. Y tamar era ayan etinekai utupiop
ut e Jesús. Y ayane tine kai umaki unakut e Jesús tua uyor prop ut ichenop. Arenon chiuyo bret. Y ayan e policía shekai uyo pro ut upan. Pues ya turu e Pedro tor etinaj konda numuy inte ichok shehash uman uwinkir e inmoh sacerdotiop. Y konda uwira ut e Pedro shewar akishi tut ekak ketpa wawan y uchuhku ut e Pedro iche. Netupan shaneta ka Jesús shetua chinam Nazaret. Pero e Pedro umuki tut tunor e gente era iche. Machin nata chi egunik era y machin nata tuka waraware era. Entonces ishin wawan esto tia ochoy e gente. Y tama e momento era uyupi aru e agach. Pero e ichok sutpa uwira ut e Pedro otronya. Y kai uyare e tine turok tuyehzer iche. Ewinikera hashe war ashanata ka Jesús upan. Pero e Pedro sutpa umuki otronya. Y de ahí kai ohronop tine warop yaha ichenop. San hashet que net upiaret e Jesús. Y chequer que net lugaret tama e departamento Galilea upan. Porque chequer tama a ohroner. Pero ohron e Pedro otronya iche. Una tiene Dios que mahash marecia lo que war inche takarosh. Que machin nata chi egunik era shewari shoron tamar. Y tama e momento era kai aru e agach otronya. Entonces yopa tuhor e Pedro lo que kai aropna umen e Jesús que kani inwaret que tama e akbar era kondamerato aru e agach chahr net ishin amuki nikapa ushyar que machi anata chien nen shekahpa umen e Pedro y kondakai upihnu tama tunor era lokoi e Pedro y kai aru taka intenu shinuk.